budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan. Namanya apa? Kebaya, betul. Kalau cowoknya memakai apa? Bang apa? Pangsi, betul. Terus makanan khas Jawa Barat apa aja? Kan banyak apa? Sumber belajar dan bangsa Indonesia meliputi tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional. Silakan